Insya Allah hari ini kita akan tilawah yang pertama Al-Ma'thurat. Ya, Al-Ma'thurat ini adalah zikir pagi dan petang yang biasa diamalkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini testimoni sedikit Bu ya. Dulu ketika sedang rajin-rajinnya mengamalkan Al-Ma'thurat, itu memang ada dampak Bu yang terasa ya, khususnya bagi ruhani. Itu seberat apapun masalah itu kita bisa melewatinya tanpa dramatisir. Tanpa dramatisir. Kalau kita menyikapi setiap masalah dengan drama, maka masalah kecil pun itu akan terasa seperti besar. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan membebani kita dengan masalah yang mana masalah itu di luar daripada kemampuan kita. Tentunya masalah yang hadir kepada kita itu sudah sesuai dengan qadri ukulina, ya, dengan sesuai dengan kadar akal dan kadar kemampuan kita. Nah, hari ini Bu, kita akan membuka tilawah Al-Ma'thurat ini, dan nanti insya Allah kita akan dawamkan tilawah Al-Ma'thurat ini pada program halaqah di diniyah. Insya Allah nanti tanggalnya, jadwalnya nanti kita akan tentukan. Yang jelas halaqah pada pukul 10 kita akan baca Al-Ma'thurat yang pagi. Halaqah pukul 1 kita akan baca Al-Ma'thurat petang, gitu Bu ya. Paling tidak Bu, dalam seminggu kita sehari saja baca Al-Ma'thurat, gitu ya. Dan memang bagi kita yang akan memulai atau yang awal, yang mubtadi gitu ya, yang pemula, itu akan terasa berat. Maka bagaimana cara kita mengadaptasikan diri? Yaitu dengan menyesuaikan repetisinya. Repetisi itu ulangannya Bu ya. Misal doa Al-Ma'thurat ini dibacanya 100 kali. Ya, kita nggak mesti harus langsung 100. Kita cicil saja, 1 kali saja dulu. Habis bisa 1 kali, kita tambah lagi 2 kali. Kita tambah terus gitu Bu ya. Nah, itu sedikit demi sedikit. Nah, yang akan kita baca hari ini Ibu ya, itu repetisinya sekali-sekali, ya, repetisinya sekali-sekali. Lalu kita akan melanjutkan tilawah kita ke surat Ar-Rahman, gitu Bu ya. Kenapa surat Ar-Rahman? Setiap surat itu mempunyai fadilah masing-masing. Ya, kita mengharapkan dengan baca surat Ar-Rahman ini kita lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari-hari tahun baru yang akan datang kita akan lebih bisa memanfaatkan waktu lebih baik. Ada 2 hal yang bisa merusak kehidupan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah syabab. Syabab itu adalah waktu muda. Yang kedua adalah faragh. Itu adalah waktu kosong yang disia-siakan. Nah, itu akan merusak ya. Maka kalau kita mengabaikan keduanya, maka kita akan menjadi minal khasirin, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, di sini Ibu, alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya, Ustadz muda yang gantengnya luar biasa Bu ya, Al-Ustadz Ahmad Ainun Najib SH Bu ya. Kita akan dipandu oleh beliau kedua tilawah ini. Nah, nanti Bu, setelah tilawah surat Ar-Rahman, kita akan dengarkan sedikit tau'iyah. Tau'iyah itu apa? Tau'iyah itu sama sih dengan tausiah Bu ya. Kalau tau'iyah ini tuh lebih ke kesadaran. Kalau tausiah ini tuh lebih ke saling menasihati ya. Nah, di sini kita akan dikasih motivasi tau'iyahnya apa? Tau'iyah diniyah tentunya ya, tentang keagamaan, keislaman. Nah, nanti
beliau akan menyampaikan kulaimat pendek, ya, pendek saja mungkin saja karena kita waktu sudah terambil cukup banyak ya untuk kedua tilawah ini. Ibu, Bapak, tadinya kita mau sediakan handout, tapi ketika kita mau cetak, printernya bermasalah. Jadi kita kirim soft filenya. Mudah-mudahan bisa cukup menunjang ya huruf-hurufnya. Itu kalau dicetak di kertas itu fontnya cukup besar. Nah, ini bagi para jemaah yang ikhwan atau punya akhwat yang belum bisa mengakses ya PDF-nya, itu karena kita bagikan di grup kan Bu ya. Nah, yang belum bisa mengakses itu bisa mengikuti secara sam'iyah saja Bu ya, secara simaan saja. Ya, secara simaan. Kemudian pada kalimat-kalimat yang kita tidak bisa mengikutinya, cukup dengarkan saja. Insyaallah ya, simaan pun itu memiliki fadilah tersendiri gitu Bu ya. Baik. Silahkan Ibu, Bapak, kita merapat Bapak ya. Silahkan Bapak. Silahkan Pak, mungkin lebih mendekat ke sini ya. Nah, silahkan Ibu. Mekanismenya seperti ini ya. Untuk al-ma'thurat, kita menggunakannya al-ma'thurat sugro ya, karena kita ambil yang ya ini namanya juga kan pengadaptasian Bu ya. Jadi kita ambil yang lebih mudah, yang lebih pendek ya. Kalau kubro itu lebih lengkap, lebih banyak ayat-ayat yang dibaca gitu ya. Nah, kita pilih yang model singkatnya gitu ya. Kita pilih model yang singkatnya. Ya, nanti setelah kita terbiasa, kita bisa menaikkan levelnya ke al-ma'thurat al-kubro gitu ya. Nah, Ibu, untuk al-ma'thurat kita akan baca sama-sama ya. Untuk surat Ar-Rahman kita akan baca dengan metode talqin. Jadi nanti pemandu dulu yang baca per ayat gitu ya. Kemudian kita mengikuti. Dengan harapan kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala qiraah, pahala kita membacanya. Pahala yang kedua adalah pahala simaan. Mendengarkan kita dapat, membaca juga dapat. Pahala mendengarkan itu sama dengan pahala si pembaca, tanpa mengurangi pahala si pembaca itu kan gitu Bu ya. Nah, kita jadi kita dapat double insyaallah gitu Bu ya. Insyaallah. Baik. Kita akan mulai saja Bapak Ibu ya, acara kami serahkan kepada pemandu. Monggo Ustaz. Sudah disiapkan Bu ya? Bisa dilihat Ibu ya. Kita sama-sama membaca bersama Al-Ma'thurat As-Sughra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإلي المصير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بك بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني
في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعين وأن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك
بمعرفتك فوثق اللهم رابطها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, Ibu, Bapak, selanjutnya kita akan baca surat Ar-Rahman. Silahkan disiapkan, dibuka surat Ar-Rahman. Surat keberapa, Bu? Surat ke-55 ya. Surat ke-55. Baik. Kita tunggu dulu set jamaah sampai dapat suratnya ya. Baik. Ibu sudah siap semuanya? Baik. Set min fadlik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان فبينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah menjalankan beberapa rangkaian atau beberapa kegiatan yang sangat bernilai positif, tentunya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai tadi dengan kita membacakan Al-Ma'surat Sughra, insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan di siang hari ini bisa istiqomah, bisa istiqomah membacakan Al-Ma'surat tadi, Al-Ma'surat Sughra, dan mudah-mudahan bisa naik pada tingkat selanjutnya, yaitu Al-Ma'surat Kubra. Tentunya sangat lengkap, Bu, ya. Tuh. Dan tentunya juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tadi sudah membacakan Al-Ma'surat, tentu kita bisa merasakan, karena apa yang dibacakan tadi itu adalah sebuah zikir, zikir. Tujuan kita berzikir yaitu hanya satu, mengingat Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz, atau ada beberapa kalamullah. Dan juga kita tadi sudah menyelesaikan, kita sudah membaca satu surah, surat Ar-Rahman, insyaallah ini sangat bernilai pahala yang sangat besar. Tentunya dengan kita
ikhlas dalam membacanya, ya. Jadi kita jangan takut ibu-ibu, bapak-bapak untuk membaca Al-Quran. Memang godaannya besar sekali, Bu. Kadang mata kita capek, ya. Kadang mata kita ngantuk baru juga beberapa ayat, ya. Dibanding kita standby terus dalam HP, ya, buka WhatsApp. Wah, itu luar biasa standby-nya. 24 jam pun kita kuat dibanding kita membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, di sini saya ingin memberikan sedikit wejangan, ya, sedikit wejangan untuk kita terus berkontinu, ya, membaca Al-Quran, semangat dan juga ikhlas dan ridho ketika membacakan atau melafadzkan kalam-kalamullah. Ada satu dauhan, ya, atau nasihat. Nasihat ini disampaikan oleh almarhum Gurunda, ya, guru saya ketika di pondok pesantren, almarhum Kiai Haji Qori Ahmad Syahid, Allahu yarham. Ketika itu beliau menasihati kepada santrinya, ya, termasuk saya. Beliau mengatakan ketika beliau sedang menuntut ilmu, talabul ilmi, ya, ke gurunya, yaitu Syekh Muhammad Thaha Asyadili. Syekh Muhammad Thaha Asyadili ini mengatakan kepada guru saya almarhum dalam sebuah hadis yang dilansir oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa nanti, Bu, Pak, ya, di alam surga nanti, di alam surga akan ada sebuah haflah, akan ada sebuah halaqah, haflah tilawatil Quran. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah ada haflah selain dari haflah tilawatil Quran? Rasul menjawab, tidak ada. Jadi ketika nanti di surga hanya ada satu haflah, yaitu haflah tilawatil Quran. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi, manil qari'u ya Rasulullah, siapa gerangan yang akan membaca Al-Quran di surga nanti, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ul Ula Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi pembaca pertama, qari pertama yang akan haflah pada tilawatil Quran di akhirat nanti, di surga nanti, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, beliau adalah raja, ya, penguasa. Penguasa bukan hanya sekedar penguasa dalam satu negara, tetapi di seluruh dunia. Lalu para sahabat bertanya kembali kepada Rasul, ya Rasul, siapakah pembaca kedua yang akan membacakan tilawatil Quran pada haflah nanti? Dan Rasul menjawab, yang kedua itu adalah Nabi Yusuf
Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud akan membacakan Al-Quran, ya, pembaca kedua di surga nanti. Kita kenal atau kita pernah membaca sejarah beliau Nabi Daud, Bu. Dalam keterangan sejarahnya, ya, ketika Nabi Daud sedang membacakan Zaburnya pada waktu itu, ya, hewan-hewan buas yang ada di hutan itu semua pada turun. Hewan-hewan yang ada di lautan, ya, ikan-ikan besar, ketika Nabi Daud sedang membacakan Zabur itu pada berdatangan, Bu. Saking ingin mendengarkan suara beliau, ya, suara indah dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Lalu para sahabat bertanya kembali kepada Rasul, "Wahai Rasul, siapakah pembaca ketiga yang akan membacakan tilawatil Quran pada haflah nanti?" Lalu Rasul menjawab, pembaca ketiga akan dibacakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita kenal Nabi Yusuf dengan ketampanannya, Bu, ya, saking ku kasepna, Bu, Pak, Nabi Yusuf, ya, istri raja pun sampai, kalau bahasa ininya kepelet, Bu, ya, saking tampannya, ya. Nah, Nabi Yusuf akan membacakan Al-Quran, ya, ketiga nanti di haflah di surga nanti. Dan para sahabat bertanya kembali, "Wahai Rasul, siapa pembaca keempat?" Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana." Kata Nabi Muhammad, "Wa ilayyal Qur'an auzil." Quran diturunkan kepadaku, ya, melalui malaikat Jibril. Pembaca keempat, bayangkan, Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ketiga pembaca itu semua tertutup dengan keindahan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya kembali pada Rasul, "Wahai Rasul, siapa pembaca kelima?" Lalu Rasul menjawab, "Al-Qari'ul Khamis, sahibul Quran." Allahu Akbar kabira. Pembaca Quran kelima langsung yang mempunyai Al-Quran, yang mempunyai kalam-kalamnya, firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat bertanya kembali, "Bagaimana ya Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan firman-firman-Nya?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar."
ainun ra'at, mata tidak meminta pandangan yang lebih indah daripada memandang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membacakan Al-Quran. Wala udhunun sami'at, dan telinga pun tidak ingin mendengarkan selain mendengarkan lantunan yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khatara ala qalbi bashar, ya. Dalam hati kita tidak akan meminta apapun, semua unek-unek sudah tidak ada, ya, terkecuali hanya ingin mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala membacakan kalamnya. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita semuanya terus meningkatkan, ya, kualitas kita dalam membaca Al-Quran, meningkatkan kita dalam rajin membaca Al-Quran, ya. Mari kita sahabati Al-Quran, mari kita hormati Al-Quran, mari kita sibuk dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di waktu yang luang, walaupun sempit. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, khususnya, kira-kira mau nggak bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan haflah tilawatil Quran ketika nanti di akhirat nanti? Mau? Ya, kuncinya satu, ya, Bu, ya. Tadi sudah dijelaskan, kita harus terus dekat dengan Al-Quran, ya. Kita bisa menghormati Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, ya. Kita sibukkan waktu kita, ya, dengan membaca Al-Quran ketika waktu kita lagi luang maupun sempit. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, mau apa tidak? Mau, ya? Ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.